କରି ତେର ନଈ ସାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି କାଣ୍ଡସର ମଠକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କଳମଣି ମଠରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଢଗ ଢମଳିଆ ଗାଇ ବିଭୁପାଦରେ ଆଶ୍ରିତ ରହି ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଏ ବାଘ ଖାଉଅଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ବାଘ ଖାଉଅଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଘୁଷୁରୀ ଖାଉଛି ପାନ, ଦେଖ ଘୁଷୁରୀ ଖାଉଛି ପାନ, ଏ ବଡ଼ ବଳିଆରେ ବୈଷ୍ଣବ ସାଜି, ଏ ବଣ ବିରାଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସାଜି, ଏ ସଭାରେ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ବାବା। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथमरे वन्दे एकाक्षर ब्रह्म वन्दे वन्दे ब्रह्मा विष्णु शिव चतुर्धरे चारि वेद, चतुर्धरे चारि वेद, पंचमरे पंचवन धाई बाबा, षष्ठरे षोडश संवाद। हेमसर पड़ा बाबा जी। अच्छा बाबा, अच्छा बाबा, बहुत दूर पथ परिश्रांत करी आज हेमसुर पड़ा मठ को परित्याग करी आज कलमुछी मठ में पहुंची अच्छे। तेणुक पथ परिश्रांत निमित्त ठग पड़ी पदे हो ना ए खाद्य खाओ मन, ए खाद्य खाओ मन, मांस पानी की संगे भाव लगाइए, भाव करिए शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय मध्य ज्योति ठाकुर हो संयोगी जय देव गुरु
ସାରେ ଆଜ୍ଞା ନିଶବ୍ଦ ମଣ୍ଡଳରୁ ବାପାର ବ୍ରହ୍ମଣାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ ଆଣିବେ। ଆଜ୍ଞା ଅପରପକ୍ଷ ଗାୟକ କଣ କରିବେ? ପିଣ୍ଡ ମତରେ ଆଣିବେ। ସେ ପିଣ୍ଡଟାକୁ ବଡ କରିବେ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ ବଡ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ଏକ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇ ଝଗଡା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମତଟା ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମତରେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ନିତ୍ୟ ମାନେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅର୍ଥ ହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶବ୍ଦ ମଣ୍ଡଳରୁ ବାପାର ବ୍ରହ୍ମଟାକୁ ଆଣିବେ। বহির্জাতি সকারে শক্তি সম্ভবা জীব জগতি সর্বদা শব্দ সেনাদিনী শব্দ নাদিনী শব্দ শব্দ জন্মিলা শক্তি জনম হইল জল কুলন পাইল বিপরীত গর্ভরে সাগর হইলা ଖାଲି ପଦ୍ୟରେ ଗଲେ ହବନି। ହଁ ପଦ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କଥାଟାକୁ କଟାକଟି ହେବ। ଆଉ କଣଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା କଣ କହିଲି? ଆରେ ହେରୁ ଆପଣଙ୍କ କିଏ କହିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ବୁଝି ସାରିଲେଣି? କଣଟା ବୁଝିଲେ ଆପଣ କେମିତି ମୋତେ କହିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଦୁଇ ପଦ କହିଲେ, ଆପଣ ଦୁଇ ପଦ କହିଲେ, ପଦରେ ମୁଁ ତ ଇଏ କରି ରହୁଛି, ପଦରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶରେ ପଞ୍ଚମା ଭିତରୁ ବାପାଙ୍କର ହେଲା 3, ମାତାଙ୍କର ହେଲା 2। ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ହେଲା ବାପାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଜଳ ଏବଂ ଆକାଶ ହେଲା ମାଙ୍କର ଘର। ତେଣୁକରି ପିତାଙ୍କର ଯଦି ବ୍ରହ୍ମର ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମରୁ ପ୍ରକୃତି କି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ। 3ଟା ବୀଜ ହେଲା ଅ ଉ ମ ହେଲା। ଅ ଉ ମର ହେଲା ପ୍ରକୃତିରୁ 3 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଶିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ 3 ଜଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ମାତାଙ୍କର ଜଠରାଗିନୀ, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ 3 ଆକାର। 3 ମାତାଙ୍କର ସରସ, ପିତାଙ୍କର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲେ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ମତ, ଆପଣଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ମତ ନିଜେ ପିତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ମତ କହିଲି ପରା। ପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା 1, ମାତାଙ୍କର ରଥ ହେଲା 6। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ପଞ୍ଚମା ଭିତରୁ ମାଙ୍କର ହଉଛି ବାପାଙ୍କର ହଉଛି 3, ମାତାଙ୍କର 2 ମିଶିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗର୍ଭରେ। ନଥିଲା ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରଳୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା ଗର୍ଭବନ। ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ହେ କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ହେ କହିଲେ କଣ? ଆରେ ହେରୁ ଯୁକ୍ତ, ଯୁକ୍ତରୁ ସଂଯୁକ୍ତ, ଆରେ ହେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ? ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ଯେ କିଛି ନଥିଲା ତ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା। ତାର ରୂପରେଖ କିଛି ନଥାଏ। ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ ଫେମ କହି ରୂପରେଖ ନାହିଁ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି, ରୂପରେଖ ନାହିଁ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି, ଅଛଉଦେ ହୋଇ, ଅଛଉଦେ ହୋଇ।
আচ্ছা বাবা আচ্ছা বাবা 1000 ବର୍ଷର କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସାକାର ରୂପରୁ ନିରାକାର ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରେ ବ୍ରହ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି ନା ପିତା ସର୍ବ ଶୂନ୍ୟ ସେଠୁ ମନରେ ବିନ୍ଦୁ ବଳିଲା ହେ ମନରେ ବିନ୍ଦୁ ବଳିଲା ମାତା ଷୋଳ ଦୋଳ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ପୁଣି କବି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି କବି କହିଲେ ସନ୍ଥ କବି ନିମ ଭୋଇ ଡାକିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ ଭାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ ଗୀତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ जो ब्रह्म को भेली भाग कले अच्छा तेला सगुण ब्रह्म गोटेला निर्गुण ब्रह्म हैला सगुण ब्रह्म रे सकारात्मक सृष्टि निर्गुण ब्रह्म रे जो रहिला रहिछि बापरे यदिनबा तत्व मध्य को पिंड मत को देलबा मनुष्य मानव सृष्टि परि देवता प्रथम जे खाद्य उत्पन्न होतई प्रथम रे खाद्य जान हरा की हो प्रथम रे खाद्य जान खाद्य रे रक्त रक्त रु जन्म बाबा हो शरीर हुए गठन दरु जे चर्बी चर्बी रु जे ब्रह्म ब्रह्म थाए पइने तई बाबा की हो ब्रह्म जाए आले जाई खाद्य खाऊ खाद्य रक्त रक्तर हाड़ रस मेद चर्बीर जहाँ ब्रह्म हो रक्त थाए स्त्री सहित संगम पुरुष केवल पशुपद अन्य सर्वत्र अन्य काले यज्ञ केवल पशु पिता माता संयुक्त काले पुत्र जन्म हुए आज्ञा हूँ ब्रह्मांड सृष्टि आज्ञा ए कथा को मोटामोटी आज्ञा ग्रहण कले प्रथम गोटे पद उपस्थापन करी हुए तो से पद द्वितीय पद को टिके विचलित है प्रथम पद आज्ञा आरंभ करी जे शब्द सिनादी निशब्द बनादी निशब्द शब्द जन्मिला शब्द आदि शक्ति जन्म होइला बाबा फल तुलन पाइला विचार त्यागी अग्नि विपरीत गर्भरे रहिला रहिला मनोर मध्यरे बाबा ब्रह्म सुमरणा कला निशब्द रु शब्द है आज्ञा आदि जहाँ निशब्द है आज्ञा अनादि शब्द है आदि जिते निशब्द रु शब्द जन्मिला आदि शब्द चिंता कले मत किए जन्मिला ये स्वरूप भितर बोले महारस आसी गर्भरे पड़ते दिनु दिनु भाई हैला बाबा की हो दिनु दिनु भाई हैला
ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କଲେ ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଇଏ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଆଜି ବିପରୀତ ହେଲା କଣ କହିଲା ଏହା ଜାଣି ମାତ୍ର ପିଞ୍ଜରାକୁ ଧରି ସୁଖେ ମାତ୍ର ଚାପି ଦେଲେ ମାତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ବାବା ସୁତା ସୁତ ଜନ୍ମିଲେ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ସୁତା ସୁତ ଜନ୍ମିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଏହି ରୂପେ ବାବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ପିଣ୍ଡ ରୂପକର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ଆତ୍ମଜାତ ହେଲେ ରହି ଏ ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ଏ ପୁରୁଷ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଇଏ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା। हेलो 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 ए हमको जोड़ा दउछ केमती कमी जाउछ हेलो दौड़ गया धन्यवाद जाओ किछि किछि आलोचना कले सभा तरफ छोट प्रश्न टिए उपनिषदरु कहीं जने सन्यास को जेते भी सन्यास होती तांको दीटा जिनस लागे चित्तुक एवं मृत और चित्तुका मृगुतिया कहते जेते सन्यास अच्छा कोटा प्रतिदिन लगिकी रहे चित्तुकाटा मृगुतियाटा आपण प्रमाण देवे केमिति लगिकी रहे चित्तुका मृगुतिया प्रत्येक जी भी सन्यास ग्रहण करती से व्यक्ति को चित्तिका एवं मृगुतिया आमे सिना संतान जन्म कर दउचे 11 दिन पर मृगुतिया सरी जाउची बा से चित्तिक 21 दिन पर सरी जाउचे किंतु सन्यास को सबु दिन लागेगी रहे से दीटा उपनिषद रु पचारि छी से दीटा कोन जे तांकोटे लागेगी रहे उपनिषद कहले तो आपण माने जानि पारथुबे को हिसाब रे उत्तर आसीबो बोली आज्ञा जेतेबेले सन्यासी तार ब्रह्म मुहूर्त सन्यासर कर्म न करि पारे ताको आज्ञा मृत्युटियार दोष लगे एवं जेतेबेले ये सन्यास रूप एकाक्षर जोग को न करि पारि थाए से समय आज्ञा चित्तुका दोष लगे प्रभात समय जितने सूर्य उदय रूपक आसला समय को आज सन्यास मध्य छोटक कहुए कहीं सूर्य उदय पूर्व स्नान सारी नित्यकर्म सारी करने कथा आवश्यक तेरे सूर्य अस्त हमें मैंने मरी जाती चंद्र उदय होते सूर्य अस्त होते आगे मृतक दोष लगे समय सामान सूर्य उदय को छोटक और सूर्य अस्त को आगे मृतक दोष कहते हो जाओ धन्यवाद आपण मानकु मंचर विदाय नियंतु मु तो उपनिषद कही सार मैंने जहाँ आउ के कहे कौन बैधन कौन देवे कहतु सारे उभय गायक तो उपस्थित अच्छा बैधन महिला आलोचना